আবার আবার ট্রেন করে الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك সবাই পড়ি আমরা হাজির আমরা আজকে মক্কাতে এখন সবাই হাজার হাজার লাখ লাখ হাজিরা হজ করতেছে এবং কুরবানি করতেছে আল্লাহু আকবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আল্লাহু আকবার ওয়ালিল্লাহিল হামদ এর ভিতরে ফাইলাম না اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك كل حج الهند مكة المكرمة المدينة المنورة حجير الله का खास रहमतेर जगह अल्लाह खास दरबार मक्का मदीनाते आजके हाजिरा कुरबानी करतेছে الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد إن شاء الله আমরা এখানে আমার মনে হচ্ছে शिल्पू पर्सन से आवाज माफी जबान में बात करना अल्लाह का नाम से बात करने का शर्माए का क्या शर्म आता है शर्म आएगा तो कब्र में क्या जवाब देगा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह मरने के बाद कब्र में सोएगा जमीन के अंदर सोएगा तो इसके ऊपर समर्थ करेगा अल्लाह अल्लाह रसूल के नाम से रखेगा तो अल्लाह रसूल के नाम से दुरूद शरीफ वो जबान पे नहीं आता है तो कैसे जवाब देगा फरिश्ता के साथ রব্বুল আলামিন যখন মরার পরে যখন কবরে শোয়াইবে তখন মান তারাও মানাকির মনকির নাকির যখন সুয়াল করবে তখন আপনি আমি কি দিয়ে জবাব দিব যদি আমরা জবানে আল্লাহ আল্লাহ রাসূলের नाम জবানে না আসে यदि जबाने अल्लाह का नाम लेते डरता है आवाज दे के अल्लाहु अकबर बोलना सब मुसलमान अल्लाहु अकबर ला इलाहा कब्र में सोएगा तो बाद में इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से मुनकिर नाकिर आदि पर जब सवाल करेगा मा रब्बुका व मा दीनुका व हाज़ा नबिय्यु अय्यु शैइन तब तो सब आदमी जवाब देना पड़ेगा मुनकिर नाकिर का तो कैसे जवाब देगा जे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दुरूद आता ही नहीं तो कैसे जवाब देगा कब्र के अंदर सब भाई इंशाअल्लाह सब दुरूद शरीफ पढ़ना इंशाअल्लाह जोर से आवाज देके अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद नूरे आला नूर नबी তোমার নূরে ভয়দা সবই আল্লাহর আলোক তামাম তুমি তুললেন না আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা